एकादश स्कंद त्रयोदश अध्याय श्री भगवान वाच कृष्ण कहती तो सचिते शुण उद्धव कहु तोते जे धर्म सांख्य कर्म जोगे मुहि कहिबी ब्रह्म भागे वेद पठन तप जाग पुण्य समूह वैराग्य ए आदि नाना पुण्यमान विपुल घर जलदान विविध व्रत महादाने निरते भ्रमे अनुमाने धन भितरे यज्ञ करे तीर्थ गमन निरंतरे नाना उपाय पथ हेरी मते न पारे वश करी ए जीव साधु संग बिनु लभि न पारे मोर तनु सर्व कुसंग दोष हरे जे नित्य साधु संग करे जे अबा पतित पामर सत्संगे तरे भव घोर ए दैत्य दानव खग मृग साधु संग ते मुख्य जग ए सिद्ध चारण विद्याधर यक्ष गंधर्व जे किन्नर श्री शूद्र पतित चांडाळे तरिले साधु संग मेले उद्धव कौत अग्रते सत्संगे तरी गले जेते यज्ञ कामिनी व्रज नारी ए साधु संगे गले हतरी स्वभावे नारी जन्म हुअन्ति वेद पुराण न पढ़न्ति महत न करन्ति सेवा से न पूजन्ति अन्य देवा केवल साधु संग फले मते पाइले अंत काले ए जार पुरुष भावे मते नित्य भाविले हृदगते एणु तरिले ब्रज नारी आनंदे कहिले मुरारी कीट पतंग खग मृग साधु संग में मुख्य जोग ए भक्ति जोग साधु मेले मते पाइले अंत काले जोगिंद्र गणे मुनि गणे ध्याने चिंतन्ति मो चरणे न पाई सांख्य जोगे फुटी विविध व्रत दान कोटि आदि तत्व वैराग्ये सन्यास भावे सर्वत्यागे उपाय करी नाना मते सेमाने लभिबे केमन्ते एणु साधुंक संग करी माया तरिले ब्रज नारी अक्रूर जते बेले मते मथुरा घेनी गला रते राम संगते मते देखी सकल संशय उपेखी मोर विजोगे ब्रज नारी शोक सागरे ज्ञान हारी मोर चरणे अनुरागे चित्त बुढ़ाई प्रेम भागे धरी न पारी हृदय मन शून्य देखिले त्रिभुवन रास उत्सव मोर संगे जेते रजनी बन भागे बंचिले गोपर तरुणी तिलार्ध प्राय तामणि करजनी मो विजोगे मणिले कोटि कल्प जुगे ए मो बिनु न जानती न मो पादे तनु प्राण मन निवेदी आत्मा पाशरिले रात्र दिवस न जानिले एकी नाम जपि केउ स्थान देखती त्रिभुवन शून्य गिरी गहन घोर बने समाधि बसी मुनि जने देह विषय पाशरती निर्मल ज्ञाने देई मती से जेने लभंती मो सेवा तहिकी उपलक्षे देवा देख ए जेते नद नदी प्रवाहे मिलती जलधि लवण जले से मिशंती सुनाम गुण पाशरती गोप कामिनी एहि मते मन जीवन देई मते देह संसार पाशरिले घोर मरण निस्तरिले जार पुरुष भावे मोहे मते न जानती निश्चय ए परम ब्रह्म मु स्वभावे अन्ते पशिले मोह ठावे एणु ए साधुंक संगम तार स्थावर जंगम ए बोल बुझी ए उद्धव मोर चरणे कर भाव विधि निषेध आदि कर्म छाड़ी सकल लोक धर्म प्रवृत्ति निवृत्ति हेबेनि दृष्टि श्रवण अनुमानी सकल छाड़ी ज्ञान बले भजतु मो पाद कमले मुहि से महामहेश्वर सकल आत्मार गोचर तु एक भावे जेबे भाबु ए घोर संसार तरिबु शरण पोष मोर पादे नडर विषया विषादे जे मोर चरण चिंतई संसारे तार भय नाही एमते गोविंदर वाणी उद्धव भय कला शुणी न चरण तले पड़ी बोलइबेनि कर जोड़ी उद्धव वाच भूनाथ तोहर वचन शुणी संशय मोर मन तु एबे कथा अनुसारे बोइलु कर्म तेजिबारे पुणी बोइलु भज मते एणु मो भ्रांति कली चिते कर्म करी भवु पारक ए कमलार वरम एबेटी मो संशय खेद ज्ञान खड़गे नाथ छेद उद्धव वाक्य जदुपति कहती जीव आत्मा गति भगवान वाच शुण हे भकत निपुण ए जीव स्वभावे निर्गुण ईश्वर निरंजन एहि माया शयले देह वही एणु अविद्याबोध तार ए घेनी कर्मे अधिकार विधि निषेध एणु करी सुकर्म कुकर्म विचारी एणु केवल मुख्य लाभे कर्म करिव शुद्ध भावे एमत साधु शुभ कर्म लभे भक्ति तुटे भ्रम भक्ति उपजीव जेबे छाड़ई सर्व कर्म तेबे ए भावे थिले हे उद्धव कर्म लक्षित शुभाशुभ जीवर नुई बंधन कहिले यशोदानंदन एबे तु शुण मो विचार जीव आत्मार मुख्य द्वार ए जीव आत्मा महेश्वर सूक्ष्म निर्मल निराधार पुरुष पुराण ए आदि देह प्रकाशे चक्र भेदी प्रथम चक्रे सूक्ष्म रूप द्वितीय प्रकाशे अल्प तहि अधिक मणिपुरे प्रकाश अनहत द्वारे मृणाल सूत्र मार्गे ज्योति
ଧ୍ୟାନ ଅଭ୍ୟାସେ ଯାହା ଚିନ୍ତି ଚକ୍ର ପବନ ମହାବଳୀ ମନ ପବନ ସଙ୍ଗେ ତୋଳି ବିଗତ ଚକ୍ର ରନ୍ଧ୍ର ଦେଶେ ଆସନ ଦୃଢ଼ ବଧ ପାଶେ ପ୍ରାଣକୁ ବ୍ରହ୍ମରନ୍ଧ୍ରେ ଥୋଇ ନିଶ୍ଚଳ ଧ୍ୟାନେ ମନ ଦେଇ ତେବେ ତୁ ଦେଖିବୁ ସାକ୍ଷାତେ ଆତ୍ମାର ରୂପ ଦୃଷ୍ଟି ମାତ୍ରେ ଅଗ୍ନି ଯେସନେ ଥାଏ ଶୂନ୍ୟ ଉଷ୍ମ ସ୍ୱଭାବେ ଅନୁମାନେ ଲୌହ ପାଷାଣ ଘର୍ଷଣ ସଂଯୋଗେ ଉଠେ ଅଗ୍ନି କଣ ଏ ଯତ୍ନେ ସମିଧ ଦେଲେ ତହିଁ ସ୍ୱଭାବେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରକାଶଇ ପୁଣି ପାଇଲେ ଘୃତ ଧାର ଜଳଇ ଅତି ବଳିଆର ଏ ରୂପେ ଆତ୍ମା ସୂକ୍ଷ୍ମ ବାଣୀ ବେଦ ବଚନ ଏହା ଜାଣି ଏ ଷଡ଼ ଚକ୍ର ଭେଦି ସ୍ଫୁରେ ଶବଦ ଦ୍ୱାଦଶ ପ୍ରକାରେ ଏ ଅନାହତ ପୁରେ ସ୍ଥିତି ଜୀବ ଆତ୍ମାର ତତ୍ତ୍ୱ ଗତି ଧବେ କହିଲେ ଶ୍ରୀପତି ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ରୂପେ ଚିନ୍ତି ଯେ ନିତ୍ୟ ସନାତନ ହରି ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତି ଅଛି ଧରି ପ୍ରଥମେ ଏକ ରୂପ ତାର ଅନାଦି ଅବ୍ୟକ୍ତ ଈଶ୍ୱର ସେ ନିଜ ଶକ୍ତି ଭାବ ବଳେ ଅଶେଷ ରୂପ ଏ ଶୟଳେ କାଶ କରି ନିଜ ଶକ୍ତି ମାୟା ସଂଯୋଗେ ନାନା ମୂର୍ତ୍ତି ସେ ଯେବେ ରଜ ଗୁଣେ ମିଶେ ତତୋ ସଂସାର ପ୍ରକାଶେ ପାଳଇ ସତ୍ୟ ମିଶି ତମ ସଂଯୋଗେ ତା ନାସି ଈଶ୍ୱର ମାୟା ଲୀଳା କରି ଖେଳଇ ଜଗତ ଆବରି ଏକ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ତା ତହୁଁ ସୃଷ୍ଟି ନୁହେଁ ଆନ ସୂତ୍ରେ ପାଷାଣ ଗୁନ୍ଥି ଜେନେ ସୂତ୍ରେ ବସନ ଅନୁମାନେ ଏ ରୂପେ ଜଗତ ଗ୍ରନ୍ଥନ ଅନ୍ତର ବାହ୍ୟ ଭଗବାନ ଅନାଦି ବ୍ରହ୍ମ ଏ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷେ ସଂସାର ରୂପେ କଳ୍ପ ବୃକ୍ଷେ କର୍ମ ଏହାର ମୂଳ ବୀଜ ରସ ସ୍ୱରୂପେ ମହାତେଜମ ଧରଇ ଫଳ ପୁଷ୍ପ ପତ୍ର ବିଭାଗେ ଅପବର୍ଗ ମାତ୍ର ପୁଣ୍ୟ ପାତକ ରଜ ବୀର୍ଯ୍ୟ ବୃକ୍ଷ ଅଙ୍କୁରି ଉଠେ ତେଜମ ଅନନ୍ତ ବାସନତା ମୂଳେ ଯେ ରୂପେ ସ୍ଥାପନ ନିଶ୍ଚଳେ କାଷ୍ଠ ସ୍ୱରୂପ ତିନି ଗୁଣେ ନିତ୍ୟ ଥାନ୍ତି ମାୟା ବଣେ ପଞ୍ଚଡାଳ ପଞ୍ଚଭୂତେ ଶତାବ୍ଦୀର ବଞ୍ଚ ରସ ସୁଯୁତେ ଶାଖା ସମୂহে ଇନ୍ଦ୍ରି ଗଣେ ନିତ୍ୟ ଥାନ୍ତି ମାୟା ବଣେ ପରେ ବେନି ପକ୍ଷୀ ନିତ୍ୟ ବସନ୍ତି ରକ୍ଷା ଭୋଗ ଅର୍ଥେ ବୃକ୍ଷର ମଧ୍ୟ ତିନି ଧାତୁ ବସନ୍ତି ବେନି ଫଳ ହେତୁ ନ ଶୁକଳ ବେନି ଫଳେ ପକ୍ଷୀଏ ଭୁଞ୍ଜଇ ତା ବଳେ ଲତା ପୀଡ଼ନ୍ତେ ତନୁ କ୍ଷୀଣ କଳ୍ପେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତେ ତା ଜୀବନ ଯାବତ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦିଶେ ତାବତ ସେ ବୃକ୍ଷ ପ୍ରକାଶେ ଏକଇ ପକ୍ଷୀ ତାର ଫଳ ଭୁଞ୍ଜଇ ନିତ୍ୟ ମହାବଳ ସେ ଫଳ ଖାଇ ମତ ଭୋଳେ ନିରତେ ପଶେ ନାନା ଘରେ ଯେ ଆର ପକ୍ଷୀ ଥାଇ ଭୋଜେ ସକଳ ସାକ୍ଷୀ ରୂପେ ଦେଖେ ବୃକ୍ଷର ଫଳ ଯେ ଭୁଞ୍ଜଇ କିରାତ ଜାଲେ ସେ ପୋଡ଼ଇ ଏକଇ ବ୍ରହ୍ମ ନାନା ରୂପେ ଭ୍ରମଇ ମାୟା ମୋହ କଳ୍ପେ ସେ ଯେବେ ଜାଣେ ବେଦ ସାର ସଂସାରେ ଭ୍ରମ ନା କାହିଁ ତାର ଏହା ତୁ ବୁଝ ଏ ଉଦ୍ଧବ ଉତ୍ତମ ଗୁରୁ ପାଦେ ସେବ ଭକ୍ତିକୁ ଠାରେ ଦୁର୍ବାସନା ଛେଦ ତୁ ଗୁରୁ ବାକ୍ୟ ସିନା ଆତ୍ମାକୁ ଜାଣ ସାବଧାନେ ଗୁରୁ ବଚନ ଅନୁମାନେ କହି ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀ ଏକାଦଶେ ଭାଗବତ ଜୀବର ଗତି ଅନୁଭବ ଉଦ୍ଧବେ କହିଲେ ମାଧବ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରେମ ତରଙ୍ଗିଣୀ ସୁଜନେତର ଏହା ଶୁଣି ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପାରମହଂସ୍ୟାଂ ସହିତାଂ 82 ଏକାଦଶ ସ୍କନ୍ଧେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉଦ୍ଧବ ସମ୍ବାଦେ ନାମ ତ୍ରୟୋଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କବାର ହରି ହରି ବୋଲ।